Ayan, good morning guys. Ayan, yung nagpapakulo ka lang sa kaserola tapos akala nila kung ano. Pagsandok guys, eto ang laman. Ayan guys. Ayan. Basahan guys. Ayan. Ayan guys. Okay. Kasi naman guys, pinakuluan ko yung basahan dahil sobra na itong madulas dahil sa mantika. Ayan guys. That's all. Take note, hindi lahat ng pinapakuluan ay pagkain. It's a prank. Anyway, Happy New Year everyone.